كم زفلت لم زبن كلتاشن 17 عام تمرت بالخمس عامت ورقاو إيابيليو عصرت حدا لكاتيت ونخبرنا إنا زلنا سلازي زي بعل مالت كلهم بزي كاب كلتاشن 17 لكاتيت جميرو كساب كلتاشن 18 لكاتيت هبزلو مس مبل 5 عامت ورق إيابيليو بعل عصرت حدا لكاتيت أساسي رومي يمزرعيو سلازي عصرت 5 سنة ناي لم زبن مبل 37 عامتيو تمارح قالون كم تيزقلصكو واحد رسواتنا نمحاصل الاونتنا بزبليو زخبر زلو منزم الكات حصر زباله مغلصي وي مبرهي يخواكم باستفلالي ايوانات استفلالي سب مزي وي حلافنا زلوم اكلات بفلاي كوميشن حربኛታት نزب على زملك استفلالي مبرهتاتنا هبصنحيو سلازي اكلناتو غيرنا نوصدو ኣብ ትግራይ ብሄራዊ ኮሚቴ ተጣይሽ እዩ ነዚ በዓል እዚ ንምትሕባር ለዚ ወኪል ናይቲ ብሄራዊ ኮሚቴ ኮይነ ሕድር ስዋዕትና ንሙሓስ ልዕላውነትና ዝብል መሪ ሓሳብ ኣብኡ ከሎ ትግራይ ኣብ ምንታይ ኩነታት ከም ዘላ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ምንታይ ኩነታት ከም ዘሎ ግልፂ እዩ በዚ መሪ ሓሳብ እዚ ክግለጽ ይኽእል እዩ እዚ ማለት ኣብዚ እዋን እዚ ናይ ዝኽሪ ሰማዕታትና እንተነብዕል እንተለና እንተነኽብር እንተለና ቃልና ክንሕድስ ልዑላውነትና ክነውሕስ ከም ዝግበአና ብግልፂ ኣብዚ መሪ ሓሳብ ተመላኺትሎ ከም ዝፍለጥ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተኣወጀ ጆኖሳይዳዊ ኩናት ህዝቢ ትግራይ ብከቢድ መስዋዕቲ ናብ መስርሕ ሰላም መእትይዎ እዩ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ከዓ ህዝቢ ትግራይ ብዙሕ ተጽቢት ገይሩሉ እዩ እቲ ኩናት ህልውና ድሕንነት መሰልን ብሄራዊ ረብሓታትን ህዝቢ ትግራይ ንምርግጋጽ እዩ ዝካየድ ነይሩ እቲ ስምምዕ እውን እቲ መስርሕ ሰላም እውን ብተመሳሳሊ ህልውና ድሕንነት መሰልን ብሄራዊ ረብሓታትን ህዝቢ ትግራይ ንምርግጋጽ ዕላማ ተገይሩሉ ተጽቢት ተገይሩሉ ዝተፈረመ እዩ ማለት ብመሰረት እቲ መስርሕ ሰላም ዛጊድ ዝተረኸቡ ውጽኢታት ኣለዉ لعل خلو تجونوسايداو كوينات تعاقيتو دويلو اب تግራይ مس መንግስቲ ኢትዮጵያ በመረዳ በመዝረራብ ቀደሙውን ደው ክብሉ ዘይነበሮም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ደው ኢሎም ተዓጊቶም በዕፅዋን ክባን ዝጸንሑ ኣገልግሎታት ተጀማሚሮም ህዝቡውን ናብ ዋላ ሙሉእ ይኹን ሓራይ ወፀን ትግራይ ዋላብታ ዝነኣሰት ሓራ ዝወፀት ትግራይ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ኢኮኖሚያዊ ምንቅስቃሳት ጀሚሮም እዮም ተጽቢት ህዝቢ ትግራይ ኣብዚ መስርሕ ሰላም እዚ ካብዚ ንላዕሊ እዩ ብጣዕሚ ዓብይ እዩ ከምቲ ዝበልኩም መስርሕ ሰላም ስምምዕ ፕሪቶሪያ ህዝቢ ትግራይ ህልውንኡን ድሕንነቱን መሰሉን ብሄራዊ ረብሓታቱን ከረጋግጸሉ መስዋዕት ከፊሉ ክፍረም ዝገበሮ እዩ እንተኾነ ከምቲ ዓንቶይ ዝበልኩም ዝተረኸቡ ውፅኢታት ዋላ እንተሃለዉ ዓበይቲ ዝበሃሉ ናይ ህዝቢ ትግራይ መሰረታዊ ጠለባት ናይ ህዝቢ ትግራይ መሰረታዊ ረብሓታት ዛጊድ በቲ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ገና ዕልባት ይረኸቡን ኣይተመለሱን ብጥቕሉል ህልውናን ድሕንነትን ህዝቢ ትግራይ ሕዝውን ውሑስ ኣይኮነን በቲ መስርሕ ሰላም እዚ ክበሃል ከሎ ብጣዕሚ ብዙሓት ብዝርዝር ክረኣዩ ዘለዎም ጉዳያት ዋላ ይሃለዉ እቲ ከም ቀዳማይ ደረጃ ንሪኦን ናይ ካልኦት መሰረታዊ ነገራት ቀዳማይ ብርኪ ወይ ንሱን ትምለስ ብዙሓት ክምለሱ ዝኽእሉ ጉዳያት ጌርካ ክረአ ዝኽእልን ኣብዚ ሕዚ እዋን ህዝቢ ትግራይ ኣብ ትሕቲ ወረርቲ ብዙሕ ህዝቢ ትግራይ ኣሎ ሓራ ዘይወፅእ ህዝቢ ኣለና ሓራ ዘይወፅእ ልኡላዊ ግዝኣት ሕገ መንግስታዊ ግዝኣት ኣለና ካብ መረበቱ ዝተመዛበለን ዝተሰደተን ህዝብና ገና ናብ መረበቶ የተመለሰን ብኩናት ወይ ብውግእ ይጸንት ዝነበረ ህዝቢ بخالي من قدي حزون اتي صنتات يقصل يزلو سلازي اتي مري حساب زخر سماعتات مسرز جبر مري حساب قالنا كنحدث لولاونتنا ون كنوحس سلاز جبنا حدر سواعتنا نمحاس لولاونتنا بزبل تقاريصو ايو زمرح زلو زيناي لم زمن مبل 37 عامت زخر سواعتنا سلازي كابزي بموقاس سواعتنا ابز اوان زي مبل 37 عامت مالت كاب سنه 1580 عامه مره جميرنا ينبر سواعتنا قدميو دحريو بب اوانو بب موانو بب معرافو بزح سو يزلب تግራይ
ስለዚህ ስርዓት ብዘለዎ መንገዲ ምኽባር ዝጀመረሉ ማለትና ኢና እምበር 37 ዓመታት ዝኸፈልናዮም ስዋኣት ማለትና ኣይኮነን ለዚ በብመዋእሉ መስዋዕትነት ምእንተ ህዝቢ ትግራይ ምእንተ ሓርነት ምእንተ ድሕንነት ህዝቢ ትግራይ መስዋዕትነት ዝኸፈሉ ጀጋኑና ኣብዚ እዋን እዚ እንታይ እናስራሕና ኢና ክነኽብሮም እንታይ እናሰራሕና በዚ ኣቢልና ከዓ ኣብ ትሕቲ ወረርቲ ዘሎ ህዝብና ልኡላዊ ግዝኣትና ሓራ ንምውፃእ ዝተመዛበለን ዝተሰደተን ህዝብና ከዓ ናብ መረበቱ ንምምላስ እዩ ተቀዳማይ ነገር ስለዚ ብዙሓት ቀዳምነት ዝወሃቦም ምስልውናን ድሕንነትን ህዝቢ ትግራይ ዝተኣሳሰሩ ብጣዕሚ ብዙሓት ሕዚ እውን መፍትሒ ዘይረኸቡ ኣብቲ እዋን ፅንተት ዝጀመሩ ብዙሓት ጉዳያት እኳ እንተሃለዉ እዚ ቀዳምነት ሰሪዕና ንኸደሉ ዘለና ናይ ብሄራዊ ሓድነትናን ልኡላዊ ግዝኣትናን ናብ ንቡር ናይ ምምላስ እዩ ምክንያቱ ብሄራዊ ሓድነትና ብምምላስ ኣቢልና ዝተወረረ ህዝብ ኣብ ትሕቲ ወረርቲ ዘሎ ህዝብናን ሓራ ዘይወፀ ልኡላውነትናን ዝተመዛበለን ዝተሰደተን ህዝብና ናብ ንቡር ናይ ምምላስ ስራሕቲ እዩ ስራሕ ዘሎ ማለት እዩ ለዚ ክሳብ ሕዚ ብዙሓት መደባት ካብቲ መግለፂ ዝወሃበሉ ብኮሚሽን ሓርበኛታት ጀሚሩ እኳ ብጣዕሚ ብዙሓት ስራሕቲ እዮም እናተሰርሑ ፀኒሖም ሕዚ እውን ብጣዕሚ ብዙሓት ቀፀልቲ መደባት ኣለውና እቲ ቁፅሪ ሓደ ክሳብ ሕዚ ዝስራሕ ዘሎ እዚ ናይ ብሄራዊ ኮሚቴ ካብ ዝጣየሽ ጀሚሩ ዝተሰርሐ ስራሕ ክቡር ኣስከሬን ጀጋኑና ሓርበኛታትና ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዘሎ ማለት እዩ ዝነበረ ናብ መካነ መቃብር ሓርበኛታት በብኸባቢኡ ናብ ዝርከብ መካነ መቃብር ሓርበኛታት ክሳገር ይግበር ኣሎ እዚ እውን ክቕፅል እዩ ክሳብ ሕዚ ኣብ ጨርጨርን እንዳ ማርያም ሸዊቶን ህዝብና ሰራዊትና በብብርኩ ዘሎ ኣመራርሓ ዝተሳተፈሉ ሓድነት ዝተረጋገፀሉ ብልዑል ፍናን እቲ ህዝቢ እቲ ሰራዊትን ተመራርሓን ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ኣስከሬኖም ዝዓረፈ ጀጋኑ ስዋኣትና ናብ መካነ መቃብር ሓርበኛታት በብኸባቢኡ ከም ዝፍለጥ መበል 45 መበል 40 ዓመት የካቲት 11 እንትኽበር ጀሚሩ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት መቃብር ሓርበኛታት ተጣይሹ ነይሩ ብድሕሪ እውን ብፍላይ ድሕሪ ፅንተታዊ ኩናት ከዓ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት መቃብር ሓርበኛታት ኣሎ ስለዚ ናብ መቃብር ሓርበኛታት ናይ ምስጋር ብኽቡር ናብኡ ናይ ምስጋር ስራሕቲ ኣብ ጨርጨርን እንዳ ማርያም ሸዊቶን ክሳብ ሕዚ ተፈፂሙሎ ኣብ ቀፀልቲ መዓልታት ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ክቕፅል እዩ ንኣብነት ኣድያቦ ብጣዕሚ ሰፊሕ ከባቢ እዩ ሰፊሕ ግንባር እዩ ኣብ መዋእል ህዝቢ ትግራይ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ዋላ ቅድሚ 50 ዓመት እውን ይኹን ኣብዚ 50 ዓመት ኣብዚ 17 ዓመት ቃልሲ ኣብ ብድሕሪ እውን ኣብ ወራር ኢትዮ ኤርትራ ኩናት ይኹን ወራር ሻዕብያ ዝነበረ እዋን እውን ሰፊሕ ውግእ ኩናት ዝተኻየደሉ እዩ ኣብዚ ናይ ፅንተት ኩናት እውን ሰፊሕ ግንባር ሰፊሕ ጅግንነት ዓብይ ጅግንነት ዝተሰርሐሉ ከባቢታት እዩ ዳቦ ስለዚ ነዚ መሰረት ተገይሩ ሰነ 15 ሰማዕታትና ኣብቲ ከባቢ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዘለው ሰማዕታትና ናብ መካነ መቃብር ሓርበኛታት ክሳገሩ እዮም ብተመሳሳሊ ኣብ ፀሊሞይ ኣብዚ እውን ፀሊሞይ ከም ትዝክርዎ እውን ብዙሕ ጅግንነት ዝተፈፀመሉ ብዙሕ ዓወታት ዝተሓፈሰሉ ፀላእቲ ብዙሕ ዋጋ ዝኸፈሉሉ እዩ ኣብቲ ከባቢ ዘለው ኣስከሬን ጀጋኑና 20 ሰነ ናብ መካነ መቃብር ሓርበኛታት ክሰጋገሩ እዮም ብተመሳሳሊ 7 ሕጉም ዕሪና ንዝክሮ ንፈልጡ ከባቢ እዩ ወፍሪ ኣሉላ ምስ ወፍሪ ኣሉላ ተኣሳሲሩ ዝዝከር ነጥቢ ቀይሮ ዝኾነ ጀግንነታዊ ስርሒት ዝተሰርሐሉ ብዙሓት ጀጋኑና መስዋዕትነት ዝኸፈሉሉ ከባቢ እዩ ለዚ እዚ እውን ምስ ፀላኢ ካብ መቐለ ዝወፀሉ ሰነ 21 ተኣሳሲሩ ኣብቲ ዕለታት እቲ ኣብኡ ኣብቲ ከባቢ ዘለው ኣስከሬን ጀጋኑና ናብ መካነ መቃብር ሓርበኛታት ዝሳገሩሉ ኸውን እዩ ለዚ እዚ ከም ዝበለ ናይ ሓርበኛታትና ስዋኣትና ብክብሪ ናብ መካነ መቃብር ሓርበኛታት ናይ ምስጋር ስራሕቲ ተጀሚሩ ፀኒሕሎ እዚ ክቕፅል እዩ ማለት እዩ ምስ ሰነ 15 ተኣሳሲሩ ገና ብዙሓት ዝቕፅሉ መደባት ክህልውና እዮም ንኣብነት ክልላዊ ፓነል ክልል ለኸ ፓነል 13 ሰነ ኣብ ከተማ ሓውዜን ክካየድ እዩ ምዚ ተኣሳሲሩ ምውላዕ ጥዋፍ ንክብሪ ስዋኣትና
سنة 13 أقامشت ومشت سنة 13 مشت هو أب كتما حوزين ككايديو 14 سنة مشت كا أب ملأ كتماتات تقراي ككايديو أب ملأ كتماتات تقراي حزون أبتن عبيت كتماتات بفلاي 14 سنة ناي حزب بانلات ككايديو مس ناي سواءاتنا بعلت أساسيرو كالوت استفلاليو مدبات كلو يوم نابنت سواءاتنا ناي سدرا سواءاتنا أكال قدعات خفلو وي موقعتي زلوهم جاقانونا نزملكت استفلاليو حاجزات ناتقبر يوم صانيحهم بستودبن زي تودبن من قدي بفلاي بحرشاو معتوت سقنا عبايتي منبر عبايتي مالتيو زملكت زي تجميرو زلو استفلالي خابتات زون تتناخيرو كقصليو أب استفلالي كتماتات مرقع استفلالي مسرتنا مسرت لمع سرحتي تجمير إيو حزون زي تتناخيرو كقصليو مزت أساسيرو مزبحل تأساسيرون أب استفلالي كتماتات ممرق طرح زي كونه حدشتنا مسرت لمع سرحتون نمجمار مسرت نمغمات مدبات تتحيزو ملو مزيت أساسيرو 14 سنة أب كتما حوزين كللاوي هزباو صنبل ككايديو زي هزباو صنبل ببعمتو كم تذكروا سنة 15 معلتنا تمرصه مسناي سنة 15 يتبعال جن استفلالي مدبات نمودات أساسات حاسبو زكايدي ببعمتو لذي كل اللخا زخونه أب كتما حوزين بزو حزب استساتفولو ناي سراويت ناي ودب ناي بوليتيكا ودبات ناي جيزاو ممحدار أمرارحا زركبلو عبي هزباوي بعال هزباوي صنبل كل إيو 15 سنة أب وشتن أوزعن زنبر هزبنا لك ساعات حدا أب زلو خوينو ناي زخر سماعتات ناي حدا دقيقة زخر سماعتات ككايديو 15 سنة نقهو من بارحق فأنبابا أب حاولت سماعتات كهليو أب أقر حاولت سماعتات كهليو بتزامدي أب حاولت سماعتات أب كسري حاولت سماعتات إكزيبيشن فيستيفالن على 15 سنة كهليو مالتيو بدمر مبل 37 عام زخر سواعتنا نذكرلو حدروم كم زي نعبر دقيمنا قالنا عتولو كوينو كبعاليو سلازي تجمر بعال بزي منقد زي تتناخيرو كقصليو بفلاي كم تدقاقي مزقلسكو وقعا تحت ورر تزول هزبنا حرازي وصا هزبنا مالت ايه حرازي وصا الأولاوي حقا منقستاو قزعتنا نام مرباتو زي تملسة استفانا قلن استسدتن هزبنا نام مرباتو يملس قزعتنا حراي وصا اب تحت ورر تزول هزبنا حراي وصا زبل سفيح زقنا منقس قاسات اللو كم تريوو بزي صومن زي تتناخيرو كقصلن استفلالي مالت كله تمرارحة أب سراويت أب بوليتيكا ودبات أب جيزاو ممحدار زل مرارحون زقداي زي زملكات استفلالي ملقطات زحلفلو تمرارحة بزعبا زقداي زي زملكات أب حد إعلامة تسلفو مس حزبو كوينو بسلاموي منقدي نا حزب تግራይ كبري كملس استفناقلن استسدتن حزبنا نام مرباتو خملس أب تحت وررت زلو حزبنان الأولاو قزعتنان حراق وصء مس حزب خوينو سلاماو بوليتيكا وقالسو أطناخيرو زقصلالو كوينو كبعاليو سلازي تبعال قدميلون تجميرلو نابت معلتي نابت مبل 37 عامت 15 سنة نصقع خلنا نابت معلتون كعا بركز زبالو استودو عبيت بعلات عبيتي ايفنتس كله يا مالتيو انتخونا جن زي بحدا معلت زود زي كونس زقصل سلازخونه لحرا 15 سنة وانتخونا قالوت ايفنتس كم زهلون زي بستود منقدي كله تمرارحة تمودابتات طناخيرهم يسرحون يمرحون كم زلو حصر زباله مبرز أكل ايو لازي كم تزولكم نابزي قريبا زلهم بتي بهراوي كوميتي بمسرة سمع بريتوريا منقستي إثيوبيا صلاة يكونن صلاة زبل قال كنت كم كلناون حدا قدمي سمع بريتوريا نزنبر خنتاتيو كلا يكعا أب سمع بريتوريا زي أتيو حزون أب استفلالي خابتات أب الحزبنا كبيد قفعي صنتز زقصلو زلو أك حيلتات اللو سلازي زين منقستي إثيوبيا زبل كزي كونس نتوم ما بلع الحزبنا حزون كبيد قفعي زفصم زلو أكالاتيو شمس على أموال نتوم
ከቢድ ግፍዒ ጆኖሳይድ ዝፍጽሙ ዘለዉ ሕዝውን ህዝብና ዘሳቅዩ ዘለዉ ኣካላት ብተግባር እናገለጽዎ ብተግባር እናኸድዎ እናሃለዉ ንሕና ነቲ ቃል ክንስከፎ ይንኽእልን ስለዚ እዚ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ኣይኮነን መንግስቲ ኢትዮጵያ ንስምምዕ ፕሪቶርያ ኣኽቢሩ ንህዝብና ህልውና ድሕንነትን ብዘረጋግጽ መንገዲ ክሳዕ ዝፈጸመ ክሳብ ሕዚ ጸላእ ኣይኮነን ማለት እዩ ብትግራይ በብመዋእሉ ከቢድ መስዋዕት እናኸፈለ መጽእ እዩ ስዋዕትና እውን ነዚ ሕድሪ ናይ ህዝቢ ትግራይ ህልውና ድሕንነትን ብምርጋጽ ንብሔራዊ ሓድነት ንብሔራዊ ሓርነት ክብሉ ከቢድ መስዋዕት ከፊሎም እዮም ግን በብእዋኑ ከዓ ጸገማት የጋጥሙ እዮም ከምቲ ዝበልካዮ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ትግራይ ዘጋጠመ ክሕደት ንህዝቢ ትግራይ ይኹን ነቶም ስዋዓት ዝምጥን ኣይኮነን ግን ጸገማት ከጋጥሙ ይኽእሉ እዮም እቲ ቀንዲ ነገር ነቶም ስዋዓት ዝምጥን ተግባር ነካይዳ ነይኮነን ኢልካ ንዕኡ ንምእራም ተስተኻኺልካ ምውፃእ እዩ ለዚ ጸገማት ኣጋጢሞም እዮም ኣብ ትግራይ ብዙሓት ጸገማት ኣጋጢሞም እዮም ነቲ ዝተኸፈለ መስዋዕቲ ዘይምጥን ጸገማት ኣጋጢሞም እዮም ሕዚ እውን ኣለዉ ብዝተፈላለየ መንገዲ ዝግለጹ ህዝቢ ትግራይ መዋእሉ ብሓድነት ጸላእቱን ትምክት ብሓድነት መስዋዕትን ትኸፍል እዩ ዝፍለጥ ሕዚ ነቲ ሓድነት ናብ ሓደጋ ዘእቱ ነዚ ካልኦት ሓይልታት እውን ነዚ ተበሊጾም እንኮላይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነዚ ተበሊጾም ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ንርእሱ ከዳሚዎ ብዙሓት ስራሕቲ ይስርሑ ኣለዉ ናይዚ መጋበርያ ዝኾኑ ኣካላት እውን ንርኢ ኣለና ስለዚ እዚዩን ካልኦትን ኣብ ትግራይ ዘጋጠመ ናይ ፖለቲካዊ ቅልውላዊ ይኹን ካልኦት ጉዳያት ምስ ስምምዕ ፕሪቶርያ ተኣሳሲሩ ናይ ህዝቢ ትግራይ መሰረታዊ ረብሓታት ንምርጋጽ ኣብ ክንዲ ምብራሕ ዘጋጠሙ ጸገማት ኩሎም እዚኦም ክድምሮም ከለኻ ንዝተኸፈለ መስዋዕቲ ዝምጥን ኣይኮነን ግን እንታይ ንግበር እሞ ሕዚ ካብቲ ዘይምጥን ተግባር ኣካይዳ ወፂና ናብታ ትኽክለኛ መንገዲ ክንኣቱ ኣለና እዚ ንምግባር ከዓ ኣብ ትግራይ ዘሎ ዝምልከቶ ኩሉ ኣመራርሓ ናብ ሓደ መፅኡ ነቲ ጸገም ክፈትሕ ቃል ኣትዩ ክወፅእ እዚ በዓል እዚ ከም ሓደ ቃል መእተዊ መንገዲ ክጥቀመሉ ኣለዎ ስለዚ ትኽክል እዩ ሓሳብ ግን ካብ ጸገም እዚ ክንወፅእ ኣለና እሺ ማለት ናይ ስዋዓት መቃብር ይሃልዎ ኣይሃልዎ እቲ ቦታ ትግራይ ነፃነታ ንምኽባር ማለት ነፃ ንምዃን ብቐጻልነት እውን ወለዶታት ትግራይ ካብ ጸገም ንምውፃእ ትግራይ ክብርቲ ንምዃን ፍትሕን ልዕልነት ሕግን ዝተረጋገጸላ ንምግባር ብዙሕ መስዋዕትነት ተኸፈለ እዩ ስለዚ ኣብ ዝኾነ ቦታ መቃብር ኣይሃሉ ብዘየገድስ ትግራይ ብምልእታ መስዋዕትነት ዝተኸፈለላ እያ ስለዚ ዝግበር ኣብ ዝኾነ ጫፍ ትግራይ ዝግበር ዘይሕጋዊ ካይዳ ነቲ ዝተኸፈለ መስዋዕቲ ኣይምጥንን በዚ መንገዲ እዚ ሓፈቢልና ክንሪኦ ንኽእል ኢና ስለዚ እቲ ጉዳይቲ ኣይ ሕጋውን ተባሂሉ ብተደጋጋሚ ተገሊጹ እዩ ግን ብጭቡጥ ናብ ተግባር ኣቲኻ ነቲ ኩነታት እቲ ዶ ወቢልካ ስርዓትን ምትሓዝ ብተግባር ዝተገበረ ምንቅስቃሳት ዕርዩድኹም እዩ ሕዚ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ተመዓራሪ ኣሎ ንዕኡ ዝምልከት ብእዋኑ ክንመፁ ኢና ነቲ ዕደና ዝምልከት ዝቆፃፀር ስርዓት ዘትሕዝ ታስክ ፎርስ እውን ተጣይሽሎ ስለዚ ብቁልጡፍ ናብቲ ተግባር ኣቲና ናብቲ ከባቢ ዝግበር ዘይሕጋዊ ምንቅስቃሳት ብምልኡ ደው ክነብሎ ኢና